डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ए नाटा बोध हुए समस्ते निश्चित कौटि ना कौटि शुणी थे। निश्चित कौटि ना कौटि जानी थे से व्यक्ति विशेष जन को कि जड़े सफल व्यक्तित्व हिसाब से तो सी सर्वदा गोटे कथा कहती सेटा भी आपण मैंने समस्ते जानी थे सेटा सबुठ गोटे भल कथा बा सबू सफल व्यक्ति मानकर गोटे माने आदर्श रूपे मानती कि स्वप्न सेटा नुहे जोटा आम राति शोई देखती स्वप्न सेटा जोटा आमको केबे भी शोइबा को दिए ना आमको राति शोइबा को दिए सब बेले से आमको किसी ना किसी भाविबा को दिए किसी ना किसी चिंता करने को बाध्य करे कि आमे आम लक्ष्य स्थल किपरि भाव में पहुँचवा आम लक्ष्य स्थल को नहीं आम सर्वदा केते जाग्रत अच्छा केते उत्साही अच्छा केते आग्रही अच्छा तो से तांकर सफलतार सबुठ गुरुत्वपूर्ण 5टा कथा आमको कही तो सेटा को आज मु आपण मानक पाखरे शेयर करुछि कि से 5टा कथा कौन कि मुझे आपण मानक गोटे गोटे कहबी कि प्रत्येक दिन सकाळ उठिकी आपण सर्वदा निजको यही 5टा कथा कहवा निहाती जरूरी कि जदि आपण माने सफलता पाइबा को चाहूचंती जदि प्रकृत सफलतार हकदार आपण ताहले आपण यही 5टा कथा निश्चित आपण प्रत्येक दिन सकाळ उठिकी कहतु। प्रत्येक दिन सकाळू जेतेबेले आपण उठुचंती तो यही कथाटा कहवा निहाती जरूरी कि मु सबुठारु भल कि मो समकक्ष रे आज जाए दूर दूरांतरु कहीं आज जाए नहांती बा मो समकक्ष कहीं हेई पारि नहांती कि मु एते भल जे मो समान कहीं नहांती मो सह कंपेयर करने को आज कहीं भी नहांती कि एठी केते जन को मुंडरे प्रश्न आसुथिबो कि मु भल बा सफल केमिति हेबी कि सब बेले एटा भाबिया कथा कि जदि मु प्रकृत भल हो पारुची प्रकृत मु जदि भल ताहले मु निश्चित सफल हो पारिबी आउ द्वितीय रे निजको एया कहंतु कि सर्वदा मु एहा करि पारिबी मु एहा करि पारिबी मु गोटे कार्य जोटा दुनिया रे एमती किसी कार्य नाही जोटा मु करि पारिबी नाही कि जे माने अनेक अछंती जे माने अनेक एमती अछंती कि स्वप्न तो अनेक देखंती किंतु ता भीतर बहुत कम लोक ताको साकार करती अनेक लोक अछंती तो खाली स्वप्न देखिकी ही छाड़ी दियंती ताको पूर्ण करिया पई केबे भी इच्छा प्रकाश करंतीनी बास जेमती प्रथम कही बास राति खाली शोईकी से स्वप्न देखती मात्र अल्प केते जन लोक ताको पूर्ण करिया पई सब बेले चिंता करती आउ तृतीय रे एया कह कि सर्वदा भगवान पाखरे एया कह कि भगवान सर्वदा मत साथ दियो भगवान केबे कहार अमंगल चिंता करती भगवान जो कार्य करती सब बेले समस्त भल पाई जदि आम पाखरे से किसी गोटे खराब करूचंती जदि आम पाखरे से गोटे किसी खराब कर तो सेटा निश्चित कहार ना कहार गोटे भल काम आसीथिबो तो सेटा कहा जीवन ना को परिस्थिति रे भलरे आसीथिबो समस्त मन रे एटा भी आसीथिबो भगवान कहीं मो सह एमती कर गोटे खराब परिस्थिति पड़िथिबो तो समस्त मन रे एटा आसुथिबो कि मो सह भगवान कहीं एमती होउची तो एठी भगवान तांकर गोटे किछि उद्देश्य रे से करूथिबे किछि भल चिंताधारा नहीं कि आम पाई भगवान करुथिबे तो सेइथिपई कथारे अछि भगवान करंती प्राणीर मंगल पाई तो यार गोटे कहानी आपण निश्चित शुणी थे तो सेटा को
ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜେତା, ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେତା, ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ୱିନର୍। ତ ସର୍ବଦା ହାରି ଯାଉଥିବା ପିଲାଟିଏ ନିଜକୁ ଲୁଜର ବୋଲି ମାନୁଛି ବା ନିଜକୁ ଲୁଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଦେଖ। ଯଦି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ୱିନର ବୋଲି ଭାବିବ ବା ବିଜେତା ବୋଲି ଭାବିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଜେତା ପରି ହିଁ ହେବ। କି ଗୋଟେ ୱିନର ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ତା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବା ତା'ର କରିବାର ସେ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୱିନର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାମ କରିଚାଲେ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବି ନିଜକୁ ଜଣେ ୱିନର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ ବା ବିଜେତା ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଶେଷ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା କି ଯେଉଁ କଥା ଯେତିକି କହିଲି ତାକୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କି ଯେଉଁ ଆଜିର ଦିନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଆଜିର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟା ରହିଛି, ଦିନଟା ହେଉଛି ମୋର। ଯାହା ବି କିଛି କରିବି ସବୁ କିଛି ଭଲ କରିବି ଆଉ ଏ ଦିନଟା ସର୍ବଦା ମୋର ହେଇକି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ହେଇକି ଯେମିତି ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଦିନ ମୋର। ଯଦି ତୁମେ କାଲି ଯାହା କରୁଥିଲ ତ ତାହା ଯଦି ଆଜି କରିବ ତ ଆପଣ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ମିଳୁଥିଲା ସେ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋର, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କରିବି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି କହିଲି କି ମୁଁ ହେଉଛି ଭଲ, ଭଗବାନ ମୋର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେତା ବା ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲି ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଶେଷ କଥା ଏହା କି ଏ ଦିନଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର। ଏଇ ଦିନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତରରେ ନେବି, ଭଲ ଉପାୟରେ ନେବି, ସତ୍ ଉପାୟରେ ନେବି। ତ ଏ ଦିନଟା ଆଜି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ, ଯେଉଁଟା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ 5ଟା କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାମ କରିବ।